مرکزی وزیر جل شکتی سی آر پاٹیل نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب لکھا ہے۔ مرکزی وزیر نے ریاست تلنگانہ میں جامع ڈیم سیفٹی جائزے کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ڈیم سیفٹی ایکٹ 2021 کے مطابق تمام ڈیموں کا دسمبر 2026 تک مکمل جائزہ لازمی ہے۔ تلنگانہ میں 177 ڈیم ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ ڈی ایم سیفٹی جانچ پر پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر سے اس ضمن میں خط ملنے کے بعد چیف منسٹر ریونت نے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ متعلقہ عہدیداروں کو ہر ڈیم کا تفصیلی تجزیہ کرنے کو کہا ہے اور جامع جانچ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس اجلاس میں سندیلا، انارم اور میری گڈا بیریجز کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے درکار مرمت کے منصوبے تیار کرنے کو کہا ہے اور مرمت کے کاموں کی تکمیل کی مکمل ذمہ داری متعلقہ اداروں سے لینے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر تیمیڑی بٹی سے سندیلا تک 80 ٹی ایم سی پانی کی منتقلی کے منصوبے اور متحدہ عادل آباد ضلع کو آبپاشی و پینے کے پانی کی فراہمی کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ حیدرآباد کے آدی بٹلہ میں ایرو انجنز کے کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ یونٹ کا آغاز ہوا ہے۔ ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز لمیٹڈ نے سافران ایئر کرافٹ انجنز کے اشتراک سے ایرو انجن ریٹیو کمپوننٹس مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کیا ہے اور اس صنعتی یونٹ کو بنانے پر 425 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ انڈسٹریز کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے ہائی ٹیک سٹی میں منعقدہ تقریب کے دوران اس جدید ترین یونٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ یونٹ تقریباً 500 افراد کو روزگار فراہم کرے گی اور یہ منصوبہ تلنگانہ کے لیے اہم ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ریاست عالمی طیارہ انجن پرزہ جات کی تیاری کے شعبے میں ایک نمایاں مرکز کے طور پر ابھرے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے آج مدھیرا حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ایروپالم منڈل کے رمپڑی چرلا گاؤں میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے سب اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے مدھیرا ٹاؤن میں 27.76 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیے جا رہے انڈر گراؤنڈ الیکٹرک کیبل پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس منصوبے سے بارش یا طوفان کے دوران بجلی کی فراہمی متاثر نہیں ہوگی اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست تلنگانہ کو تعلیمی شعبے میں پورے ملک کے لیے ایک مثال بنایا جائے گا۔ آج ریاستی زرعی اور مارکیٹنگ محکمے کے زیر اہتمام ریتو نیستم پروگرام رکھا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت مارکیٹنگ ٹی ناگیشور راؤ نے اس ویڈیو کانفرنسنگ میں شرکت کی۔ یہ پروگرام کپاس کے کسانوں میں اقل ترین امدادی قیمت، مارکیٹنگ سہولتوں اور نئی پالیسیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت نے کسانوں کو کپاس کسان ایپ کے استعمال اور کپاس و مکئی کی خریداری کے عمل کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فراہم کی۔ پروگرام میں زرعی ڈائریکٹر گوری گوپی اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر لکشمی بائی بھی شریک رہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کو فوری طور پر برخاست کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں سکندرآباد میں تلنگانہ کرکٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیم کے جنرل سیکریٹری گرو وار ریڈی، گورنمنٹ کانسٹیبل ممبر پریمندر ریڈی اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرپشن میں ملوث حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کو برخاست کر دیا جائے اور تنظیم کی سوسائٹی اور رجسٹریشن منسوخ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایچ سی اے میں بدعنوانیوں کے سبب ریاست میں کرکٹ کا نظام تباہ ہو گیا ہے اور کئی عہدیداروں کو سی آئی ڈی نے گرفتار بھی کیا ہے، جبکہ تیسرا فورنسک
ऑडिट भी जारी है। परिमंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि HCA ने रियासत के बासलाहियत खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया है और इनके साथ नाइंसाफी की है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడాకారులకు, క్రీడను ప్రేమించే వాళ్లకు, ముఖ్యంగా క్రికెట్ ఆడేవారికి, క్రికెట్ను అభిమానించే వారికి న్యాయం జరగడం లేదు. ఎప్పటి నుంచి అయితే అన్యాయం కొనసాగుతున్నదో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా కొనసాగుతున్నది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ పేరుతోని ఇవాళ తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంత క్రీడాకారులు అణిచివేతకు గురయ్యారు. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎంతో టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ, ఎంతో ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడగలిగే యొక్క ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇన్ని రోజుల నుంచి రాలేదు. కాబట్టి ఆ క్రీడాకారు అందరి పక్షాన ఇవాళ ది తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇవాళ ప్రయత్నం చేస్తున్నది. తప్పక ఆ క్రీడాకారులకు అవకాశం రావాలని, క్రీడా అభిమానులందరికీ కూడా ఆనందం కలగాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. అనేక విధాలుగా ఏదైతే ప్రతిభ ఉన్న వారికి అవకాశం ఇవ్వకపోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోజ్ అయినాయి. ఇవాళ అందరికీ కూడా తెలుస్తున్నాయి. ఇవాళ పోలీస్ దర్యాప్తు జరుగుతున్నది. కేసులు కూడా ఇవాళ బుక్ అయిన యొక్క పరిస్థితి కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని పురస్కరించుకొని మరొకసారి మేము BCCIకి సవినయంగా విజ్ఞప్తి. हैदराबाद की मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत मौलाना सैयद हबीब मुश्तबा बिन जाफ़र इद्रूस आज इंतकाल फरमा गए। इनके इंतकाल की खबर सुनते ही शहर और बैरूनी शहर में मुरीदीन व अक़ीदतमंदों में गम की लहर दौड़ गई। मौलाना सैयद हबीबुल इद्रूस अपनी उलमाए बसीरत, रूहानी रहनुमाई और खिदमत क़ल्ब के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अवाम की असलाह और रूहानी तरबियत में गुजारा। मुकामी उलमाए इकराम और मजहबी रहनुमाओं ने भी मौलाना के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनकी वफ़ात से हैदराबाद की आलमी व रूहानी दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। टी हरीश राव के वालिद सत्यानारायण राव इंतकाल कर गए हैं। वो सिद्दीपेट के रुकन असेंबली रह चुके थे। उनके इंतकाल पर रियासत भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए अनजहानी लीडर की रूह को तस्कीन मिलने और हरीश राव के ख़ानदान को सब्र मिलने की कामना की। इस तरह BRS के सदर के चंद्रशेखर राव, पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव ने भी हरीश राव की रिहाइशगाह पहुँचकर अनजहानी लीडर के जस्ते खाक की खिराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना को पुरसा दिया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर भी ताज़ियत के लिए हरीश राव के घर पहुंचे थे। मेदक MP रघुनंदन राव और साबिक़ MP BB पाटिल ने भी ताज़ियत पेश की और हरीश राव के वालिद को खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के यूनिट आंदोपुर का दौरा किया और वहां के मुतासिरा किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनकी तकालीफ को करीब से समझा। कविता ने कहा कि औंदापुर के बेदखल किसानों को फी एकड़ 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिस दिन हुकूमत अदायगी करेगी इस दिन के हिसाब से रकम अदा की जाए। 2021 तक की कट ऑफ तारीख मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस दिन मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बकाया काम मौजूदा हुकूमत मुकम्मल करेगी या नहीं। ఉదండపూర్ గ్రామస్తులకి అట్లానే చుట్టుపక్కల ముంపు గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి తండవాసులకి, వెల్లూరు గ్రామస్తులకి అందరూ కూడా నమస్కారం. మీ అందరికీ తెలిసిందే, తెలంగాణ రాకముందు నీళ్లకు బాగా గోసపడ్డటువంటి ప్రాంతాలలో మన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా, మన పాలమూరు జిల్లా ఒకటి. బాగా అత్యంత నీటికి కరువు ఉండి తాగడానికి నీళ్లు లేక, పొలాలకు నీళ్లు లేక ఎకరాల పొలాలు ఉన్నోళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు వలసపోయిన పరిస్థితి మీ అందరికీ యాదుకుండే ఉంటుంది, కొత్త ఏం కాదు. అయితే తెలంగాణ రాకముందు మనం అదే అనుకున్నాం, తెలంగాణ రాగానే నీటికి సంబంధించి మంచిగా చేసుకుందాం, వసతి చేసుకుందాం, సౌలత్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. తెలంగాణ వచ్చినాక కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఇంటింటికి మనము నల్ల పెట్టుకొని మిషన్ భగీరథతోని చాలా ఊర్లలో నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినాం. అట్లానే
మన చెరువులు పూడిక తీసుకొని మిషన్ కాకతీయ పేరుతోని మనము చాలా దగ్గరలో సాగునీరు ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసినాం. చెరువులు మంచిగా చేసుకున్నాం. ఇప్పటికి కూడా పాలమూరు జిల్లాలో మీరు చూస్తే పెద్ద పెద్ద చెరువులన్నీ కూడా ఎండాకాలంలో నీళ్లు నిండుగా తలతల్లాడుతున్న సందర్భం చూసినాం. నేను అనేది ఒకటే, ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్టు మనం మొదలుపెట్టినామో అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలు, ఈ మొత్తం ముంపు గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద మనసు చేసుకొని మా భూమి జాగా పోతే పోయింది కానీ 5 లక్షల మందికి లాభం జరుగుతుంది, 5 లక్షల ఎకరాల పైచీలకు నీళ్ళు వస్తాయి ఈ రిజర్వాయర్ కింద అని మీరందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు. వెళ్ళిపోతాం మేము ప్యాకేజ్ తీసుకొని అని. ముందుగా మీ పెద్ద మనసుకి మేము హృదయపూర్వకంగా आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।